नमस्कार दर्शक बंधु नारद न्यूज को आपण मानक स्वागत। आज खबर शिरोनाम हेउची गाँ रे बसुची कंगारू कोट एवं परिवार को करा जाउची सामाजिक बासंद। हाँ दर्शक बंधु 2025 मसीह स्वाधीनतार 80 दशक परे भी गाँ रे चलीछि एबे पुराणा कालिया प्रथा। सामान्य कारण पई गाँ रे कंगारू कोट बसी गोटे परिवार को दीर्घ 3 वर्ष धरी सामाजिक बासंद करने सहित दुकान बजार निया पानी बंद करने सहित चाष जमी को पानी देवा बंद करा जाइछि। ए बाबद गाँर मुखिया ए सबु निष्पत्ति नहीं। ग्रामवासी निर्यातन रे अतिष्ठ होई न्याय पाई संपृक्त परिवार एबे थाना रे आश्रय नेबा परे घटनाटी चर्चा को आसीछि। सूचना प्रकाश जे बालेश्वर जिला सिंगला थाना अधीन बालियापाटी ग्रामर प्रशांत बरंकर नाबालिका कन्या को जनैक युवक किछि मास तले अपहरण करिथिबा बेले आईन सहायता रे प्रशांत झियो को फेरी पाइथिले। मात्र गाँर किछि कुचक्री नेतृस्थानीय व्यक्ति नाबालिका झियो को संपृक्त युवक सहित विवाह कराइबा को चाहुथिबा बेले प्रशांत परिवार राजी न हेबारु सेमाने विभिन्न समय रे यह बाबद रे प्रशांत परिवार को हैरान हरकत करि आछंती। एबे निकटरे ग्राम रे कंगारू कोट बसाई प्रशांत परिवार को सामाजिक बासंद करने सहित तांको परिवार सहित ग्रामवासींकर कौनसी सहयोग न रखिबा को घोषणा करिसंती। एपरिकी गाँर भोजी महोत्सव पूजा पार्वण दुकान बजार चाष जमी को पानी देवा आदि उपरे कटकणा लगा जाइछि। फलरे प्रशांत परिवार मानसिक स्तर भांगी पड़िबा सहित सिंगला थाना रे न्याय पाई लिखित अभियोग करिसंती। पुलिस तदंत परे कार्यानुष्ठान ग्रहण करियो बोली सिंगला थाना अधिकारिणी कमलिनी तांडी प्रकाश करिथिबा बेले एही घटना संपूर्ण मिछ और प्रशांत परिवार को सामाजिक बासंद करा जाई नाही बोली अभियुक्त ग्राम मुखिया प्रकाश करिसंती। तेबे बासंद विषय रे एक वीडियो सामाजिक गणमाध्यम रे भाइरल हेउथिबारु घटना उपरे पुलिस तीक्ष्ण नजर रखिछि। जदि घटनाटी सत होइताय तेबे परिवार को न्याय केबे मिलुछि ताहा देखिबा को बाकी रहिला। ब्यूरो रिपोर्ट नारद न्यूज बालेबाटी। से झील विषय मु बर्तमान मत झील 3 वर्ष आगु सब थिला ठीक थिला किछ नथिला। ए आज 3 मास हला मते एघरिया कर रखछन मते देश मालिक माने प्रदीप घाय देश मुखिया आ से रखछंती आ प्रदीप सामंत ए बेला सब ये करछंती मते रखछंती ए बेला सब तापरे आ जे कहला किस मैं पचारनी किस ना तू कहीं झील को आमको झील को आणलु आमको कहीं अफान कलु ये कलु मुझे झील पैसा नहीं मुझे नहीं पड़े केस कर जानी थाना तो मुझे मुझे कि थाना आणलु काम कर जहाँ आमको अफान कलु ना आमको अफान मारला बाजला आमको आम से मुझे एघटा कर देश चांदा देश चांदा देमी कही देमी मुझे घर मुझे पार्नी मुझे देमी कही ना से गोटे कथा से झील विषय झील तो कम सरी जाए तुम फिर झील विषय कहीं कर 3 वर्ष से कथा एघरिया कर माने निया पानी बंद दुकान बाड़ी सब बंद आउ चाष फास सब बंद पानी फाणी दबनी घर मत हैरान कर चाष माने एटा गां कमिटी बसी करथला ना आपको डाकी कहितले ना कोन कि भला ना तांको भीतर मत करे बंद कर बैठक बसथिला ना ना बसी ना बैठक बसी ना से बला सीधा हां हां अपन जानले केमते मु दुकान को जिला को मत कहले तुमको बंद है तुम दुकानी कहले तुमको निया प्रहार कर बर कौन कहले से कहला तुमको बंद कराई आम दुकान को आसबनी तुमको बंद कराई मालिक बंद कर गोटे जो वीडियो हमें पाइजो से वीडियो रे से वीडियो से प्रदीप को छाई दे हां हां से मालिक गांगा बोली कहउछन हां से गांगा बोली कहउछन आपण विषय थाना रास नहीं हां मोदी से किछि बुझिले नहीं मोदी आस कते देले जेल ना जी 4-5 दिन हल देस किछि किछि कहला मु बुझि काई बुझि किछि कहि रांत काई मु चाहि अपेक्षा कर किछि बुझाबुझी कर नाही देस के आगर कहउतले आपण झियो कथा जतले पुलिस बुझिला आपण ए समस्या कथा काई बुझिलानी आपण पचाले
से कहला कौन तुम मिछ कौच से तो जहाँ भी होता ये कौच तुम मिछ कौच ताकर 50 जन कहते 7 जन 8 जन आसी से सत कौच तुम ये घरिया कराइन तुम कहीं घरिया कौच कौच तुम 2 जन सह तुम किस घरिया कर आम तो घरिया से मना कर घरिया करना ना ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି हाँ हाँ प्रमाण दीजिए ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଥାନା ଦେଇଛନ୍ତି हाँ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ कि भाया हम कि भाया न्याय मिल भाया ଆଜ୍ଞା किशोरी मणिवर ଘର बाड़ियापाटी କଣ ହେଇଛି ମାମା କହିଲେ ଘଟଣା ଏଇ ଝିଅ ବିଷୟରେ ନେଇକି ତ ଘରିଆ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କିଏ ଘରେ କରିଛି କାହିଁକି କରିଛି କଣ କଥା ଏଇ ବାଳିଆପାଟି ହଁ ବାଳିଆପାଟି କଣ ଘରିଆ କରିଛି ଏ ଘରିଆ ମାନେ ନିଆଁ ଫଣିଆରି ବନ୍ଦ ସେ ପୁରା ନିଆଁ ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ ହଁ ସବୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆପଣ ଏଇ 10-12 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମାନେ ଆମ ପୁଅଟା ଯାଇଥିଲା ଦୋକାନକୁ ଆଣିଥିଲା ଜିନିଷ ଦେଲା ନାହିଁ କହିଲା ନା ତମକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମାନେ ତମକୁ ଆଉ ଦିଆହବନି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏଇ 4-6 ଦିନ ହେଲାନି ଏଇଟା ଚାଲିଛି এই 400 দিন হলা পুরো টোটাল বন্ধ করা হয়েছে ହଁ এই বিষয়ে আপনি কইছেন কাম ଆଉ କାହାରିକି କହିଲେ ଆପଣ ଗାଁ ମାଲିକକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗାଁ ମାଲିକକୁ ପଚାରିଥିଲେ ନା ଗାଁ ମାଲିକ ବନ୍ଦ କରିଛି ଆଉ ପଚାରିନି ଗାଁ ମାଲିକ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି ଥାନା ଲୋକ କଣ କହିଲେ ପଇସା ଥାନା ଭୁଲ କର ଥାନା ବାଲା ମାନେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝିଲାନି କହିଲା ପରାଣ ମିଛ କହୁଛ ତମର 2 ଜଣ ମାନେ ମିଛ କହୁଛ ସମାଧାନ କରିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ନାଁ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ ଗଛାୟତ କଣ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଗାଁର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଁ ଏ ଯେ ଗ୍ରାମର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବଡ ବାବୁ ଯେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ନିଆଁ ପାଣି ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଚାଷ କରିବାକୁ ଦିଆହବନି ସବୁ ସେ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା କିଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ କାରଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2.5 ଏକର ଜମି ମୋ ଏରିଆରେ କାଟିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ଏବେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବାକି ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ଆହୁରି 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ରହିଛି ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପୁଣି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ କାଲି ଯାଇଥିଲେ ପଇସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଲେ ପାଣି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଗାଁରେ ଚାନ୍ଦା ଦଉନାହିଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମର ପୂଜା ଅଛି ସେଇ ପୂଜାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି କିଛି ଚାନ୍ଦା ସବୁ ଘରେ ହୁଏ ସେ ଚାନ୍ଦା ଆଜି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦଉନାହିଁ 2 ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦା ନ ଦେବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଯୋଉ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେ 5 ଆପଣ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଆପଣ ଶୁଣି ସାରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନେ ସିଏ ତ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଳେଇଗଲା ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଥାନାରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଥାନା ଆଶ୍ରିତ ଥାନା ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ ହେଲା ଗାଁରେ ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ପାଇଁ କି କିଛି ନୁହେଁ କାରଣ ସେଥିରେ ଗାଁ ପୁଲିସ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ପୁଲିସ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜମା ଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଏବଂ +3 ପଢୁଛନ୍ତି +2 ରୂପସାରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗାଁରେ ବି ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଆଳ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ଗାଁ ଚାନ୍ଦା ବେଦା ନ ଦେଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲାରୁ ଗାଁକୁ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଜ୍ଞା ଡାକୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଦଉନାହାନ୍ତି ପରା 2 ବର୍ଷ ଦେଲେ ଆମେ ଡାକିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆମେ ଡାକିବା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସେଲୋ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ବାକି ଅଛି ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦବାନି କଣ ଭାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଆସିছে ଦବାନି କଣ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଆପଣ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଘର ଦୋକାନ ବୁଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଦିନ କାରଣ ଇଏ ଆମର ଏଫଆଇଆର ଟା ଦିଆ ହେଇଛି କେତେ ତାରିଖ ମୁଁ ଜାଣିନି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉଦିନ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମ ଗାଁ ବସିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥିଲୁ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେହି ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଦୋକାନୀ ସେ ଆମର ଯଦି ତୁମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ ରଖିବ ଆମେ ଗାଁ ବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ସହଯୋଗ ନାଇଁ ଫାଇନ କିଛି ନାହିଁ ଫାଇନ ବୋଲିକି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଦେଖେଇ ପାରିବେ 2025 ରେ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କୋଉଟା 2025 ରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କରିବେ ଏଟା କଣ ନା 25 ରେ ଜଣେ ସେ ଯଦି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯଦି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ବାର 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ଦବା ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଟା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ଆଉ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ ନାଇଁ ନିଆଁ ପାଣି କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ପାଣି ପରା ଦିଆ ହଉଛି ରିସେଣ୍ଟ ହଁ ରିସେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି କିଏ ପଇସା ବାକି ରଖିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ କି ନା ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପୁଣି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାଗିବା ଆମେ କାହିଁକି ପୁଣି
पैसा खर्च करके आईन पाक 2 थर 3 थर दौड़वा कोन भाई आमे 2 वर्ष पैसा बाकी रखिला 3 वर्ष बेलू जत बेलू पैसा न देला आमे पैसा दियंतु पैसा देले पानी दिया जो ए तो रेसेंट मासे तले तांको जमी सब चाष होई आपण माने जाई फोटो उठे के देखि पारंती सब धान काटी जंती हाँ 14 तारीख दिन रिपोर्ट आसी शुणी सन्धार तदंत चली तदंतर जहाँ मिल से आगे आम स्टेप नेबू कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ गाँव में इनक्वारी करुँची देखिए से आगे स्टेप ने आग को तदंत चली पदक्षेप निहाती नब।